गुड मॉर्निंग जय मां समले मोस्ट वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपण मैंने देखी तो जानी पार्थिबे थंबनेल रे इटा केन यूज हुजे आर फिर भी कहि दउ जा इटा हमें चान्नु चिपिलमा इटा आस्तनु ब्यागर गोशाला ब्यागर आस्तनु तामने चिपिलमा यूज आरो देखि दउ इटा हमर सफर गाड़ी रे हमर बुलेट बोलो तो इटा एचएफ दिला का बुलेट देसी बुलेट का अरे हमर देसी बुलेट तो दोस्तों फाइनली देखी तुम केंदा मौसम करिए पूरा गजब मौसम मारिला आमे बाहर गनु एबे बाचे गस्टे अछि आम गस्टे जे माने आम खाबार लागि तरहन हि जन एरा आम देखि दन टिके कहि दन सब्सक्राइबर मान के टिके कहि दन इरा कहसन हमर बंदा আর ইয়াড়ে দেখি দম সব ধান চাষ চালিছে সব ধান চাষ চালিছে এরা সব ধান চাষ মনে করছন এরা সব যেবে বি বরগড় আবো এন্টা তোরা তোরা নি যাব তোরা যাব আম বড় বড় আম পাবো মন বি আর বড় বড় মিঠা মিঠা আম পাবো হেতি কইমি ন তো দেখি দম আর কোয়ালিটি আম মিঠাটা কেন্দারে খটাটা বহুত মিঠা তার पूरा गुदाल स्पेशल के এটা কে এন্টা কেনা করব এটা দেখি তো দাদা উঠে আর দাদা কি কে মানে চিনি জলদি কোন কমেন্ট করুন চিনি আর যে আম কানা খাই আছে না ধরে আমটা দিও খামা হ্যাঁ আম কানা পাবো আর আমি বেনু আমি খাইনু দেখি তো গজব ভিউ করছে ইয়াড়ে ফের পানি বর্ষিবার সম্ভাবনা হচ্ছে যে বাকি নেই বর্ষে আর দেখি তো সব ধান চাষ এটা ধান চাষ বালা যায় মনি খানরে ভাত খেয়ে তো দেখি তো নিরা উঠে দেখুন বন্দা উঠে লাইয়া হচ্ছে তো এন্টাটা ঘিনুয়াটা পাবো এন্টা করবো এটা কেন করবো তো চালুন আগে যে করে দেখাই দেই জলদি জলদি ডেরি নো ব্লগ তো বড় হয়ে যে পারে এন্তা লাগুছে তো চালুন আগে যে করে দেখো যে तो देखी तो चिपिलमा आईनु आरो 3 किलोमीटर अच्छे 3 किलोमीटर घंटेश्वरी चिपिलमा पाका पाका ये इरा कहां घंटेश्वरी चिपिलमा इरा कहां चिपिलमा है घंटेश्वरी इरा कहां है चाउरपाली इरा चाउरपाली दे जो ready to forget now. I'm not ready yet, ready to forget. I'm not ready yet. I don't know, देखी दो टिके इरा घंटेश्वरी अरे चालनो ले भाई कौन तो देखो से पहाड़ ता तले पर अछि साडे तो देखी तो इटा गोटे घंटेश्वरी लिखाई चिपिलमा घंटेश्वरी तो चलू आगे देखो जा तो इटा बड़ जगह अच्छे तो देखी दो इटा चलनु आम ऊपर के डगर ऊपर के और गाड़ी कान खुना जाऊे गाड़ी हालत नहीं न यार देखी दो टे गजब व्यू तो इटा डगर ऊपर चलला आम गाड़ी देखी दो वाओ गजब व्यू देखी दो आगाड़े अच्छे देखो जा तो देखी दो पूरा पानी ही पानी बना है जेनता लगुचे हाँ देखी दो चिप चिपिलमा लिखाई देखी दो से आमर देखो दिन बेले
তো এটা পলে আসুন আমি চিপিলমা আগে আর দেখি তখন কেনতা ভিউজ টিকে দেখি তখন আর দেখুন এটা ময়লা খিচুছি তো এটা মেশিন ফিশিন কাଣା লাগিছে তো চালু নাক কেজি করে দেখুছে কেনা না আপডেট দেছে তোমাকে ভাই আগে পৌঁছুন স্যার সেলফি নেলে আর এটা গোটে আমার ডেঞ্জর হয়ে গলা মোর আমকে খেয়ে দেছেন দাদা এটা আমার গাড়ি লক নি হচ্ছে ইহাদের লক করমা দেখো মতো ছাড় রব কা হয়ে তো সো ফাইনালি আমার গাড়ি লক হয়ে গলা আর এটা চালনু দেখি আমার ক্যামেরা ফ্যামেরা বালিরা বাহার করে করে এটা ফটো ফটো হয়ে গেলে আম খেয়ে ফটো হচ্ছন দেখি দুন এটা ক্যামেরাওয়ালা টিকে দেখি দু কি আর সিয়াড়ে দেখি দুন আমার ভাই আগে মডেলর গে চলো চলো আগে চলো চলো আগে যে করে দেখুন চলো এ চলো আগে চলো আস তো এটা গোটে দেখুন এটা গোটে ঝগড়া খেলা কারণ ময়লা খিচুছে সে মেশিন লাগছে পাকে যে করে দেখুন চালুন আকে লাগি রহ ফটো শট भी देखामा और कमेंट करबे আর দেখি তুমি এটা গোটে কাଣା যে আমার ড্রিঙ্কিং ওয়াটার এটা কাଣା গোটে আছে আর দেখি এটা তো ময়লা খিচুছে এটা যেতে ময়লা মানে সব খিচুছে এটা আর সিয়াড়ে भी এটা করছে আর ময়লা খিচি করে ফিগুছে সিয়াড়ে তো এটা গোটে দেখি কাଣା চিপ চিপলিমা লেখাছে কাଣା যে তারপরে আমার এটা ঘণ্টেশ্বরী এটা ঘণ্টেশ্বরী মন্দিরপুর রাস্তা এটা দেখি তুমি কিরকম সুন্দর ভিউ এটা করে যেন মানে আসবে না চালতে চালি চালি করে আসি পারবে এটা তো দেখি তুমি গজব ভিউ চলো চলো আগে চলো চলো তো আগে যে দেখুছি চলো তো দেখি তুমি এটা দেখি তুমি ময়লা কাড়ুছি এটা এই সব ময়লা কাড়ুছি কাঁ করবা কে জানে তো কাଣା হয়ে পারে কি ময়লা সব সাফ করছি এটা ময়লা কাড়ুছি দেখি তো দেখি দেখুন এটা টিকে তো এটা চালনু আমি সাকে যে করে দেখুছি চালু তো এটা যাচ্ছু চালি চালি যাচ্ছু দেখুন কাଣା গোটে অছে এটা দেখি এটা সে মেশিন হেলা এটা ঘিচুছে ঝগড়া কাজড়া কাঁ করবার লাগি কাঁ হচ্ছে কে জানে আর দেখি এটা কেতে পুরা হাইটরে অছু যে আমি মিনিমম 100 ফুট হয়ে যা তলকে 100 ফুট হাইট উপরে অছু 100 ফুট হাইট উপরে অছু আর দেখি এটা চাললে আমার ভাইয়া মানে আর এটা কাଣା মেশিন লাগছে কাଣା ইলেকট্রিক কাଣା বাহারুছে বলি কହୁছনি ন তো চলুন নাকে দেখি তো কেতে হাইট ଅଛି আর দেখি তো গজব ভিউটা কাଣା বনুছি এটা কাଣା ড্যাম কি কাଣା বাঁধুছন বোধে দেখি তো কেন সুন্দর নজারা এটিকে আর এটা ইয়াড়ে তার মানে ইনো প্যান সমুজে গোটে ভিতর পুরা ভিতর এন্তা করে যাচ্ছে আর হেন বাহারুছে পুরা ভিতরে ইলেকট্রিক কাଣା গোটে ইলেকট্রিক কাଣା বাহারুছে তার লাইন ইনো সপ্লাই কাଣା গোটে হচ্ছে সে লাইন বাহার করে যাচ্ছে এন্তা লাগুছে সপ্লাই হচ্ছে তো চালু আগে দেখে দেছে এ মানে ফটো কাটবার লাগে পাগল হয়ে গেলে সব খালি ফটো ফটো হচ্ছে ইনো দেখি তখন কেতে হাইট আছে দেখি তখন টিকে মিনিমম 100 ফুট হয়ে যা তো দেখি দেখুন এটা মেশিন ফিশিন কাଣା লাগছে এটা তো দেখি দেখুন কেনা কোয়ালিটি জায়গা আছে এলে হ্যাঁ চালো চালো হেড়ে চালো ইয়ার চল তো এলে হ্যাঁ ফটো ফটো সব কাଣା দেখি দেখুন কেনা গজব ভিউ এ চালু সে মন্দির নকে যাচ্ছে আর দেখুন চালু আমার দাদা যাচ্ছন আর আর গোটে দেখুন কেড়ে মাছ দেখুন
ମାଛ ଏଇଟା କେନ୍ତା କରସନ୍ ନି ଧରନ୍ କେ ବସେ ମାଛ ଫଟକା ହେଇନି ରେ ନାଇଁ ସେ ରେ ନାଇଁ ରେ ଏ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ହେରା ଜିଆ ରେ ଜିଆ ସିଆଡ଼େ କାହିଁ ଯିବ ଏଇଟା ଦେଖିଦଉନ୍ ମାଛ ମାନେ ଏଇଟା କାକା ମାଛ ମାନେ ଯେ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ମାଛ ଅଛି ଇନ ମୁଇଁ ତ ଏନ୍ତା ମାଛ ନି ଦେଖିଛି ଆଉ ଦେଖିଦଉନ୍ ହେଟା ଚାଲତେରେ ଆସିଛନ୍ ସିଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଧରିକିରି ବି ଆସିଛନ୍ ଦେଖିଦଉନ୍ ଗାଡ଼ିରେ କେନ୍ତା ସମିକିରି ଅଛନ୍ କିଏ ଜାନି କେନ୍ତା ଗୋଡ଼ ଚୁଲ ମୁଇଁ ଏନା ଗୋଡ଼ ଚୁଲି କାଣା ଯେ ହେଇଥିବ ହେଇଥିବ ଗୋଡ଼ ଚୁଲି କାଣା ଯେ ଚାଲୁନ୍ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ମଇଲା ସଫା କରୁଛେ ଗାଡ଼ି ହେନ ଅଛେ ଯେ ତ ଚାଲୁନ୍ ଆଗ୍କେ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ଏ କାମ ଚାଲିଛେ ଛଡ଼ିଆ କାମ ଚାଲିଛେ ଏ ସବୁ ଏଇଟା ବାନ୍ଧବା ଲାଗି ଜାଲି ଦେବାର କଥା ଜାଲି ନି ଦେବା ଡେଞ୍ଜର କରିଦେଇଛନ୍ ଏଇଟା ସବୁ ମୋବାଇଲ ପଡ଼ିଗଲେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ 100 ଫୁଟ ଗାଡ଼ା ଅଛି ତଲକେ 100 ଫୁଟ ଗାଡ଼ା ନି ଥିବା ତଲକେ 100 ଫୁଟ ପୁରା ଗାଡ଼ା ଦେବା ତଲକେ ନିହାତି କମ୍ ଆଉ ଦେଖିଦଉନ୍ ଏଇଟା କାମ ଚାଲିଛେ ଦେଖିଦଉନ୍ ୱାର୍କର ମାନକେ तो देखी तो आमर ए सेट के बलांगीर जेनटा के बलांगीर से पैन रो अभाव हो जाए जहाँ के जेते पैन हेड़ जो केन सेट के जाने और यार केन आड़ जो किए जाने देखी देखुन केना पैन खाली आ देखुन गजब भ्यू कर आरो एंता पाके जब बुली नहीं आबार क्या मजा पाब कह तो चलो रे पिले तो इटा टिके हाइट करवार कथा कहीं मोबाइल पड़ी गले मोबाइल तार काढ़वार असंभव कथा है जेनटा 100 फुट तल के अच्छे आरो देखी दौन पानी ओभरफ्लो हो पलौचे तो चलो मंदिर के जगह देखु काଣା देखु तुम न तो डेरी नहीं करूँ चलो आगे जगह देखु मंदिर के पहुँची आस देखी दौन यहाँ ये मंदिर तलके उतरी कर एंता लगुच आम भी तो बाहर देखी दौन पानी देखी दौन मोटे पानी आम खाली बलांगीर डिस्ट्रिक्ट खाली असुविधा हो पानी आरो इन तो जहाँ एवेलेबल हो पैन आरो इटा देखी दौन घंटी अच्छे तो सो फाइनल देखो इटा उतरू अच्छे तो घंटी टी बजे दूँ जय माता दी बाबा की जे घंटेश्वर बाबा की आई देखी पानी पड़ी है या दुकान बाजार लाई बाबा की जे देखी दुकान बाजार मैंने बहुत लाई तल के जिमा देखिए जाने तो देखी ना पूरा दिल खुश खुश है ये काना लिखाई पढ़ी दन टे जूता बाहर रखु किनार से मंदिर जा तल के सीधा हेड़ा तो सो फाइनल देखो पहुँची गनु आरो ये आम दर्शन कर किणी जानु बड़ घंटी टी तो चलनु यहाँ आम इन कई जाने के जे कैमरा आएला नहीं एंता लगुच तो जहाँ देखे देखबे और जहाँ देखामी देखामी जिते देखेबा तार माने देखामी नहीं देखला कैमरा आएला तो नहीं एंता लगुच के कर देखी दौन यहाँ और घंटेश्वरी घंटी बना है सब जिन मैंने यहाँ मनस्कामना करुन सब घंटी मैंने बांधिक मनस्कामना पूरण हो और देखी दौन यहाँ मंदिर के देखी दौन यहाँ घंटेश्वर मंदिर जेनटा कि मेनटा सब घंटी पूरा मन इटा कराई मनस्कामना कराई नो फोटो एलाउ लिखाई देखी तुम टे भल लुटी उठे दी तथापि तो भीतर के तो एलाउ नहीं न फोटो तो इन रखी दूँ दर्शन कर आसिक देखुचे तो मन के मनस्कामना लगे और आमर दर्शन तो सरीगला जोरे धूपकाड़ी जोरे तो देखी दौन यहाँ और घंटेश्वरी मंदिर
ଏଇଟା ଲାଇକ୍ ତ ସବୁ ଫାଇନାଲି ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଣା ଯେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଦେନ୍ ପାଣି ବହୁତଟେ ଆସିଛେ ଏଇଟା ଟିକେ କାଣା ପୂଜା କରାହେଉଛି हेलो फ्रेंड्स इरा हमर दर्शन सरीगला दर्शन कर सामने इरा हमें चलनु देखी इटा गोटे मंदिर टे देवी मैंने आम समलेश्वरी जेनटा तारा माँ तारा सॉरी माँ कहे तार भौणी इटा जेनटा और इटा पीवा लाई फ्रिजर लगे और इटा जेनटा घंटेश्वरी आम समलेश्वरी माँ समलेश्वरी तार भौणी इटा घंटेश्वरी और सेटा सियाड़ा होचे समलपुर समलेश्वरी और चिपिलमारे घंटेश्वरी तो देखी सीढ़ी चढ़ी चढ़ी बढ़िया लगला तो चलो ना के देखो साढ़े खाना पे आवर किसी नहीं न मुँह कान देखुन केंदा हालत है प्रसाद बिखाब सबके दिया प्रसाद प्रसाद देखी दो आम जो सब्सक्राइबर अच्छन और जेन मैंने चैनल के सब्सक्राइब नहीं करवा जे सब्सक्राइब कर दून लाइक करूँ शेयर करूँ इटा जेना चिपिलमारे एंदा कुकुड़ा मैंने छणा है गंजा मैंने जेनटा बढ़िया कलर मैंने बहुतटे अच्छन यहाँ सब देखुन सियाड़े भी गगुछन और एंदा जेन बढ़िया करछन मनस्कामना जेन मन कर गंजा मैंने देछन ताकरटा पूरण हो सब इटा गोटे काना रे गोटे देखी फोटो क्लिक करुछन पैसा नौछन फोटो हे छाड़े के नौ तल के मिलला और यहाँ गोटे लगे आमर फ्रुट्स इटा जूस देखी यहाँ जूस पूछन गोटे यहाँ पार्किंग लगे जगह अच्छे साइड साइड पार्किंग कर और दुकान बाजार तो आजिका बंद अच्छे जेना साइड साइड दुकान अच्छे और मोटा देखी तो फ्रुट्स भी और मोटा इटा देखी ये जेनटा मैंने दुकान मैंने जेनटा बंद अच्छी क्या है बंद कराई किए जानी आज तो बंद अच्छे बाबू अलग दिन खुल खुलबार तो आगे चलून तो सब तो देखले और से न जो फोटो फुटा गुड़ा दो हम आड़े और जीवा न घर के तो चलो आगे देखो धरा धरा कि क्या करवा तो फाइनाली तो देखी पारे मंदिरटा यहाँ आम पलि आसुन ना सियाड़ू देखी दौन यहाँ जो आउटे रास्ता जेनटा देख दिनी देखी दौन से पैन भरी भरी तलके पैन जाऊँ तो आगे जो देखी दौन देखूँ जो से आमर काका थीन तुम लुहा उठीटा रड़े अटक इटे पड़े और देखी तो पैन भौरी भौरी मारे तलके जो और मैला खिचुचे केनता खिचुचे देख पैन सियाड़ूटा पैन आसुचे यार याडकेटा रे सियाड़ू एटा आछे हीराकुदरू आसुची पैनटा और एटा तलके जाऊचे पूरा हे तलके जाऊचे पूरा तलू जाऊचे 100 की 150 फुट और सियाड़ू से लास्ट रे बाहर देखानी तो देखी दो केना गजब व्यू ये दे यार देखी दो केना गजब व्यू कर तो चलू ना के देखो जाए हमके मन के और यहाँ पलामू न दर्शन फर्शन भी सब सरीगला और बहुत खुश लाल पूरा दिल के पूरा सुकून मिलीगला आ गोटे देखी दूँ कि आ गोटे देखो कड़े मास्टर जो तो हेलो फ्रेंड्स देखी पारे वीडियोटा एतकी चला वीडियोटा केनता लागला कहबे और कमेंट माध्यम जनाबे और चैनल के नुआ थे सब्सक्राइब कर दून लाइक करूँ शेयर करूँ और कमेंट करूँ तो देखी पारे चिपिलमा सब देखानी जेनटा देखार कथा सब देखी देनी और कण कि सेन भिडियोर एलाउ नहीं न कैमेरा फैमेरार भी किसी एलाउ नहीं न और कैमेरा जेनटा नहीं कर आसतु जेना फोटो काट जेन फोटो हमार कथा है देछूँ और डिस्क्रिप्शन लिंक दे देमी और गोटे मोर चैनल अच्छे PS Studio 729
যেগুলো সবসক্রাইব করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন আর কমেন্ট করুন সেই চ্যানেলে भी। আর এই চ্যানেল যেটা সপোর্ট করছেন সেই চ্যানেলে भी সপোর্ট করুন টিকে। আর ইনো দে দিন দেখি দেউন PS Studio 729। তো ভিডিওটা ইনো রকমানো ভিডিওটা কেনতা লাগলা কহবে। তো তাহলে ভিডিওটা ইনো রখি দেন আর পারে দেখি দেখুন পানি আসুଛି আর সেন ফিল্ডর হয়ে পুরা তলু যাচ্ছে আর সেন ময়লা কিছু সিয়াড়ে লাইন সপ্লাই হচ্ছে আর সিয়াড়ে তো মন্দির দেখলে। আর দাদা টিকে দেখি দেউন সিয়াড়ে অছন, দাদা টিকে হাই করে দেউন কাই মন দুঃখরে অছন হাই কলে। তো ভিডিওটা ইনো রখি দেন যে মাস সামলে ভিডিও ইনো রখি দেন।